দেখো আমি না ঘুরতে ঘুরতে একটা মাছ পেয়েছি, চ্যাং মাছ। সেটা আমি কালিটোকে দেখিয়েছি। কালিটো এমন দিল যে ওটা চলে গেল, ছিটকে চলে গেল। কালিটো কোথায় যাচ্ছিস? চলে চলে চলে, এদিকে চলে। এই তো এত কিউট একটা ডগি না এটা। চলে গেল আবার কোন দিকে ঘুরতে। দেখো আমি আজকে ঘুরতে গিয়ে একটা মাছ পেয়েছি, মানে ওয়াকিং করতে গিয়ে। সেটা একটা ছোট বাটির মধ্যে রাখলাম। শিঙি টাইপের মাছটা, ক্যাটফিশ। দেখো একে দেখে কালিটোর মাছটা একটু একটু ইনজিওর্ড হয়ে গেছে মাথার এখানটাতে। একটু কালিটোকে দেখাও তো, কালিটো দেখি এই মাছটাকে দেখি কি করে। এই কালিটো, কালিটো এখানে বসে আছে। কালিটো খুব কিউট। রান্নাঘরে না আসতে বললে কালিটো আসে না। কালিটো যখনই কালিটো ঢুকে আসে, কালিটোকে বলি আউট কালিটো, কালিটো তখন বাইরে চলে যায়। এবার কালিটোকে নিয়ে আসো তো দেখি মাছটাকে দেখে কি করে। কালিটো কাম কাম কাম। কোলে ওঠাও, কোলে ওঠাও, কোলে ওঠাও তো কালিটোকে, কোলে ওঠাও। মাছটা কি করছে দেখো। কালিটো দেখ মাছটা কি করছে, দেখ। দেখেছিস দেখেছিস মাছটাকে? কালিটোর খালি খাবার ধান্দা। এখানে যে মাছটা না দেখে, দেখ মাছটাকে দেখ। बुबू डॉगी, थोड़ा उठाओ तो, थोड़ा दिखाओ उसको। देखा उठा है के उसने? ना, नहीं देखा है देखा है उसने। वीडियो उसने देखा है। थोड़ा उठा के देखो ना। এই যাও, আউট আউট। রান্নাঘর থেকে আউট, আউট কালিটো, আউট আউট আউট। এখানে বসে গেল রান্নাঘরের বাইরে। সেদিক থেকে খুবই কিউট, সমস্ত কথা শোনে, তাই না কালি ডগি? এই কালি ডগি। লোকজন কমপ্লেন করছিল তুই নাকি ছোটাছুটি করছিলি, সবার পিছনে দৌড়াচ্ছিলি। এটা কি সত্যি? বকে দেবো, একদম বকে দেবো। সভ্য ডগি একটা। আমি কি করবো এই মাছটাকে নিয়ে বলো তো? এই মাছটাকে আজকে কালিটোকে খেতে দিয়ে দেবো ভেজে, নাকি মাছটাকে খানিকটা বড় করে তারপর খাবো? কি করব বলো, কি করব? খাবার। কি খাবার? কি খাবার? কালিটো খাবার। তুমি, আমি মাছটাকে নিয়ে কি করব সেটা বলো। মার্ডার। মাছটাকে নিয়ে আমি কি করব? মার্ডার। না মার্ডার নয়, আর কিছু। কেটে দেন। কেটে দেবো নাকি বড় করে তারপর খাবো? কেটে দেবো। কেন? केटे देखो। ওকে আমি রেস্কিউ করেছি। पर आपने इसके लिए लिया था, कालिटो के लिए। लिया था बट अब थोड़ा बड़ा करके उसको खाऊंगी। खाते हैं, मतलब खाते नहीं है, कालिटो को देते हैं। তোমরাই বলো তো একে নিয়ে কি করা যায়। বাপ রে, কিন্তু খুব লাফাতে পারে মাছটা। কি সুন্দর সাঁতার কাটছে, कितना अच्छा तैर रहा है वो। क्यूट माछ। अमेज़न से मंगवा सकती हो फिश फीड। है हाँ, कैटफिश फीड अमेज़न से आता है। आ जाएगा। और कहाँ रखेंगे इसको, कहाँ रखेंगे? इस डिब्बे के अंदर खुला छोड़कर। पर हम कहीं जाएंगे ना तो बोलो, हम एक काम करेंगे। हाँ हम जाएंगे तो इसको कहाँ रख के जाएंगे? डॉक्टर उज्ज्वला के यहाँ दे देंगे, बोल देंगे थोड़ा खाना डाल दोगे। तो आप अमेज़न से कैटफिश का खाना ऑर्डर कर दो। ठीक है। और इसको ना एक हम कांच का बोल लेंगे। ठीक है, वो भी मंगवा लेते हैं अमेज़न से। हाँ, फिश। और थोड़ा कांच का बोल, और थोड़ा वो क्या बोलते हैं बोलो तो, कलरफुल वो जो वो होता है ना, क्या? अरे कलरफुल Plants, स्टोन्स। हाँ। हाँ प्लांट्स थोड़ा मंगवा लो, फिर ये मछली को हम रखेंगे उधर। ठीक है। इसको पालोगी अब? हाँ पालूंगी मैं। खाओगी नहीं अब? ना। ठीक है। फिर कालिटो को क्यों इतना लालच दिया था?
अरे कालीटो को दिखाया था मैंने, फिर मुझे लगा ये ठीक है, वो order है, करता वो हूँ थोड़ा फिर। इंजियोर्ड फिश है। अभी ऑर्डर कर दो। हाँ। আমি ভাবছি এটাকে একটা অনেকদিন থেকে একটা অ্যাকোরিয়াম বানানোর শখ, তো ভাবছি আমি এটা দিয়ে একটা অ্যাকোরিয়াম বানাবো। কি হাস্যকর কথাবার্তা, কিন্তু তবুও